pore bini logi prai 3 থেকে 4 জন borok attendant tong afro engkai borok phai check laika doctor bi ni logi no ang ongkore room ni ongkore phaika engkai phai logi no patient no attend thaipeka engkai apro ani logi sister tongo GDA tongo jotono jeng patient no attend thaipeka attend patient no attend phai logi no treatment start thaika er pore khono borok তামনর নেব ট্রিটমেন্ট বাহাই হিনে borok ekdom misbehave chini loge ekdom behavior hamiake kok sawo engkai man handle মানে চিনি উপর ইয়াক টিশানি চেষ্টা রখাইজাক engkai apro te khoroksa borok kati hoise chini উপর ইয়াক খাইলিয়া engkai তারপরে প্রায় borok 35 থেকে 40 জন borok জমি থাকে এর মধ্যে engkai জমি থাকে engkai এর মধ্যে খরকসা বাজার সেক্রেটারি বাজার কমিটির সেক্রেটারি হবো বিনবুম কাং ডিসক্লোজ খাইলিয়া engkai বব ভাই আনো অনেক হামিয়াভাবে ব্যাড ওয়ার্ডস ইউজ খাইকা বাহাইকে নং মানে আনো অনেক চাইভাবে সাকা অবনি বাগै जों কাইসা কক সানামু समाव যে जों एज अ डक्टर एज अ স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে जों যত পেশেন্টनो সমাধান হবো যত পেশেন্টनो বাঁচিনানি আপ্রাণ চেষ্টা করব ओमफ्राय অবনি বিশিঙ্গ যদি অমতি হাই কন্ডিশন ওই তং খানকে जोंबो मेन्टाলি ट्रमा হবো जों मिया मेन्टाলি অনেক ट्रमाटाइज्ड जा एन्ड अनेक कारेन्ट बकरै कारेन्ट करिनि कन्डिशन engkai जेतिनि PHC लेभेल जेसे सम्भव आमसुक जों ट्रिटमेंट रेखा रिमानि परे खुलाय रेफार रहना हिमाबो रेफार borok स्टेबल याsak थायैन साव engkai to ang to सावै गेसे डक्टर हिसाबै आं जेफोर इमार्जेन्सि फिल थायो आं खुलाय सावै ग्रहण नमन किन्तु borok खुलाय बतलांनांगौ सैया अलखाय आल्टिमेटलि borok नि नक निक्रमिक रकम borok थायै आल्टिमेटलि borok बसलायका engkai खुलाय रेफार खायजाका एर मध्य न प्राय ধরেন নিনি রমদি 3-4 জন borok অনেক ব্যাকওয়ার্ডস গালিগালাজ খাইকা হামিয়া অঙ্কর ইউজ খাইকা ব্যাকওয়ার্ডস রক ইউজ খাইকা মেন হ্যান্ডেল খাইনে ট্রাই খাইকা বুনার বিব ট্রাই খাইকা engkai जों सानामु समाव जे अमति हाइ घटना आम्बासा PHC बो अबनि सिगां बगै दङ चिनि हस्पिटालाव मैक्सिमाम स्टाफ engkai बोरै स्टाफ नार्स engkai borok नि उपरो अनेक समय borok नाइट डिउटी खाइखो अमति हाइ घटना रक जदि engै थांफाखै borok बिसोर ट्रमाटाइज दङ engkai aboni bagino जों अमति घटना निन्दा खायो ते नरकनि सोशल मिडिया नि तै जों काइसा नकक हरनामु समाव जे अमति हाइ घटना जाते पुनराय ता उमथुम कारण तामनि हिमाले जोंबो पेशेंट जोंबो चिनि आनि पारांगासिनो आंबो आरोनि अजागा आम्बासो फायै Santo nong mas hawi jara kadong. Mungkin obo hai jago nang mani. Obo waisa pali obo hai ni apa? Noro obo hai jago nang itu ngok. Sana teh kage sini cini kusti berapa hai. Maximum thing tu bali. Jatuh jaga nabo hai tong doctor sih sana pura harassment nang itu ngok. Kage sengje tinoro kadong. Je health staff ni saka wo. Jobo hai borong je phaiya pura ciri mani. Dok ni frustration je mani health staff ni saka tikai thai. Obo belai kena caya. Kai ni khorsa borok disut man saka chesta khayo do. PH level tung jasa level tung baca doctor chesta khayo. যে খরচা রুগীনো সং বাঁচি মানে চিনারো যেসে দং আপন বারো তো সং রিমাইয়া চিনারো যেসে ফ্যাসিলিটিস দং আছে আপন বংলো রেনানি ট্রাই খায়ো কিন্তু বড় আবো অনেক সময় বুঝিনা নাইয়া চিনারো যে তখন মিয়া ডক্টর স্ক্রাং কাহন কোন বনো ট্রিটমেন্ট রিসিভ না খাইগা ইভেন কি গেট নিছে বনো রিসিভ খাই বনো ট্রিটমেন্ট স্টার্ট খাইগা দো কিয়া বরংনি আবো বরং স্যাটিসফ্যাকশন গরি এবা যে কিন্তু বনো রেফার হনা নাই খা বরং আবো বরে ফাথানাম সং জায়গা স্টেবলিং আছে তামো অনেক বিষয় দং বনি কে বরং তো বুঝিনা নাংনাই বলে জিনিসটা তো খরচা ডক্টর বহাই না তো বড় तामनानि आसुगि दंखायोब्ला साइमानो हिनो बो जागा ट्रिटमेंट स्टार्ट खायो के आबोनो ता के जोंबो अ जागाव जतनि हामग्रानि बागिना दङ गा पाब्लिक रंना आबोनो मेसेज रंना मु जोङो जे ट्रिटमेंट खायनानि हिंगाके एटलिस्ट बरो बाबो हाइजाते मिशन से ता खायते माने वायलेंट बा वायलेशन खाबो साया फेलाय मे हन कयटे सम घटना आबो 6:30 बखा जाबो आबोनो engkai koijon phaikana emne hospital ba nong na phai dom ki dimani abo 55 बाबो हाय नंग खना ना आं तो करे हेपरे जे आं जे खरा कातिनि फाया बनो एबा मिया हने सिमि साइमन का 30-35 बिसिङो सिमि खाता कते बो तमनि हायदा गे खरचा डॉक्टर हो जागा बुसाबु जदि अस गरम जदि बुसांना नाय खानते बिनि मेंटली बाहाय न आबो बेलाय खनो बिनि आरो कायसा ट्रमा नgi थांगा मेंटल कायसा ट्रमा हाबो हायदा बिनि बखाव बेलाय खनो किरिमा खाब जागाबो गो ट्रिटमेंट रि तंसे दैसे आबो हाय खायजा गंगा के तामं नाय engkai amti kheno ora uram tomana amte engkai abo puri kan hai ka bahi ka tiri nar bisi ma na de doctor sa to authority lo sabai ka to authority lo sa ka bun bagi bang action na hanai ni ngai nai ga na ta sang ta bo abo no jeng to kuno khaimia jeng to jeng treatment re thai jeng thang ta bo authority lo sai manai jeng ba ke protect khai abo hai ta chini abo to kuno kire abo authority from ni ga ke te local borong ya bi to jeng to bong na jang kha borong sabai ka i na nai ni ta bo abo no nai singi to ba ke
বেলাইখানে হামবাই রক থুংনাই রকনো মিয়া হরক মিয়া সানজাও প্রায় 6:30টার দিকে খরকসা পেশেন্ট বুমো আং ডিসক্লোজ খাইলিয়া ব 20 মিনিট খাইও ওমফাই 20 মিনিট খাইমা পরে লগে লগে ন বন বিনি লগে প্রায় 3 থেকে 4 জন বরক অ্যাটেন্ডার দङ फ्रुओ ओमफ्राय बरक फायै चिर लायका डाक्टर बिहानि लगे लगेनो आं अंकुरे रुमनि अंकुरे फायगा ओमफ्राय फायै लगे लगेनो पेशेन्ट एटेन्ड खायफैगा ओमफ्राय पुरा आंनि लगे सिस्टार दङ जिडिए दङ जतनो जों पेशेन्ट एटेन्ड खायफैगा पेशेन्ट एटेन्ड खायै लगे लगेनो ट्रिटमेन्ट स्टार्ट खायगा एरपरे खनो बरक तामंगर नंबर ट्रिटमेन्ट बाहाय हिनै बरक एकदम मिसबिहेव चिनि लगे एकदम बिहेवियर खामियाके कक सावो ओमफ्राय मेन हेन्डेल माने चिनि उपरो याक दिसानायनि चेष्टा खायजाक ओमफ्राय प्रत्येक खरकसा बरफ काटि रয়েছে চিনি উপর ইয়াক খাইলিয়া ओमफ्राय তারপরে প্রায় বরফ 35 থেকে 40 জনা বরফ জমি থাকে এর মধ্যে ন ओमफ्राय জমি থাকে ওমকে এর মধ্যে খরকসা বাজার সেক্রেটারি বাজার কমিটির সেক্রেটারি হবো বিলবুম কাং ডিসক্লোজ খাইলিয়া ओमफ्राय বব ফাইয়ে আনো অনেক হামিভাবে ব্যাড ওয়ার্ডস ইউজ খাইকা বাহাইকে নों মানে আনো অনেক চাইভাবে সাকা অবনি বাগै जों खायसे कक सानामु समाव जे जों एज अ डक्टर एज अ स्वास्थ्यकर्मी हिसाबै जों जत पेशेन्टनो समाधान होगो जत पेशेन्टनो बाचिनानै आप्रान चेष्टा खालामो ओमफ्राय अबनि बिसिङाव जुदि अमति हाई कन्डिशन ओङै दंखांखे जोंबो मेन्टेलि ट्रमा होगो जों मिया मेन्टेलि अनेक ट्रमाटाइज्ड जागोन एन्ड अनेक कारेन्ट करेनि कन्डिशन ओमफ्राय जेतिनि पिएचसि लेभेलाव जेसे सम्भव आमसुक जों ट्रिटमेन्ट रिखा रिमानि परे खुलाय रेफार रहना हिमाबो रेफार बरक स्टेबल याsak थाया इन साव ओंके तो आं तो सावै गेसे डक्टर हिसाबै आं जेफ्रो इमार्जेन्सि फिल खायो आं कुलाया सावै ग्रहण नमन किन्तु बरक कुलाया बतलांनांगौ सैया अलखाय आल्टिमेटली बरक निनक निक्रमिक रकम बरक खायै आल्टिमेटली बरक बसलायका जे कुलाय रेफार खायजाका एर मध्य न प्राय धरेन निनि रमदि 3-4 जना बरक अनेक बैकवर्ड्स गाली गालास खायका हामिया उनको रक यूज खायका बैकवर्ड्स रक यूज खायका मेन हेन्डेल खायनानै ट्राय खायका बुनार ट्राय खायका ओमफ्राय जों सानामु समाव जे अमति हाई घटना आम्बासा पिएचसि बो अबनि सिगांबो उङै दङ चिनि हस्पिटालाव मैक्सिमाम स्टाफ ओमफ्राय बोरै स्टाफ नार्स ओमफ्राय बरनि उपराव जो अनेक समय बरक नाइट डिउटि खायग्रो अमति हाई घटना रक जुदि उङै थांखाखै बरक बिसोर ट्रमाटाइज दङ ओमफ्राय आबनि बागैनो जों अमति घटना निन्दा खायो ते नरकनि ससियेल मिडिया नि तुई जों कायसा नकक हरनामु समाव जे अमति हाई घटना जाते पुनराय ता उंथुं कारण तामनि हिमालय जोंबो पेशेन्ट जोंबो चिनि आनि पारांगासिनो आंबो आरोनि अजागा आंबो फायै डक्टर केसान तो नंग सावै जर खादों इनके अब हाय जे घटना नांगमानि अब वाइसा पारनि अब हायनि आफाय नरो अब हाय घटना नांगि दङ साना थाय कागे सिनि चिनि हस्पिटाल बा हाय मैक्सिमाम थिन जुब्रानि जत लागोन अब हाय दं डक्टर सिस्टारनि पर हेरासमेन्ट नांगि दङ नगे जों जे तिनारो खादो जे हेल्थ स्टाफ नि साकाओ जब हाय बरं जे फाइया करे चिनि मानि डक्टर फ्रस्ट्रेशन जे माने हेल्थ स्टाफ नि साका खाय खाय ओ बेलाय खेनो जाया ताइ जे खरसा बरक जे सग मान चेष्टा खायो दो पीएच लेभेल थुंजा लेभेल खरसा डक्टर चेष्टा खायो जे खरसा रुगिनो जों बाथि माने चिनारो जेसे दं आबन बाराथ जों रिमाया चिनारो जेसे फेसिलिटिस दं जों आबन बंग होनानै ट्राय खायो किन्तु बरं आबो अनेक समय बुजिना नाया चिनारो जे दंमोन मिया डक्टर्स क्रसा काहांखनो बनो ट्रिटमेन्ट रिसीव न खायगा इभेन के गेट निसिम बनो रिसीव खाय बनो ट्रिटमेन्ट स्टार्ट खायगा दो फिया बरंनि आबो बरं सेटिसफेक्शन गरै एबा जे किन्तु बनो रेफार होना नायखा बरं आबो रेफार थानाम जों जायगा स्टेबल या छताम अनेक বিষয় दङ बनि के बरं तो बुजिना नांनाय बेला जिनिसटा बे खरसा डक्टर बहायना तो बर तामनानि आसुगै दं फेबेलेबल साइमानो हिन बल जागा ट्रिटमेन्ट स्टार्ट खायो के आबो नता के जों अ जागाव जतनि खामग्रानि बागिना दङ के पाब्लिक रंना माबनो मेसेज रंना मो जों जे ट्रिटमेन्ट खायनानि गांके एटलिस्ट बर बाबो हाइजेटिक मिशनस क्रिएट ता खायदों माने वायलेंट बा वायलेशन आबो साया फेलाय मिया हन कयटे सम घटना आबो 6:30 टा खाग्रबो आबो एगे कयजन फायका नामने हस्पिटालाव नंग फाय दमकि दिमाने आबो फाइ बाबो हाय नंथरा ना आं त तकरै हेफोर जे आं जे खरा कातिनि फाया होनो एबा मिया हरनि सिनि साइमा का 30-35 बिसिङाव सिनि खाता खातेबो तंमानि फायदा के खरसा डक्टर हो जागा बुसावै जदि अस बरं जदि बुसांना नाय खान्थे बिनि मेन्टली बाहाय न आबो बेलाय खनो बिनि आरो कायसा ट्रमा नि फंडामेन्टल कायसा ट्रमा खाबो खायदा बिनि बखाव बेलाय खनो किरिमा खाब जागाबो ट्रिटमेन्ट रि तंसे दैसे आबो खायजाबो गाके तामंनाय Oke, amti kan orang orang mung toman amti kayak apa puri dan hai kalau bahaya katiri naruh di sini mana udah dokter orang sana. Oke, jadi lo sampai kan, kalau jadi lo sama pun bagi orang action nak kena ini.
नायगोन आरो जों दाबो अबनो जोंथ' खुनु खायमिया जोंथ' जों ट्रिटमेन्ट थाइजोंै थाङो दाबो अथ'रिटियाव सायमानाय जोङो बाहाय बाहाय खायनाय आबो हायदा जोंनि आबोथ' खुनु गैया आबो अथ'रिटिसफ्राव बे गाखेदै लकेल बरं याबो दङ जोंथ' मावना जानो खा बरं मोसाबाय था इ नानाय दाबो आबो नायसिनि दङ बाहाय